السلام عليكم تلاميذي الأعزاء تلاميذ الجذع المشترك العلمي والتكنولوجي. إليكم الجزء الرابع والأخير من الدرس الأول L'ensemble des nombres entiers naturels et notions d'arithmétique. هذا الجزء يتكلم عن PPCM et PGCD. Ça veut dire le plus petit commun multiple et le plus grand commun diviseur. PPCM est facteur premier. هنا ça veut dire le plus petit commun multiple. يعني المضاعف المشترك الأصغر بين عددين بطبيعة الحال. Et facteur premier عوامل أولية. العوامل ça veut dire ملي كيكون عندي جداء عدد في عدد في عدد كيتسموا des facteurs. Premier ça veut dire les nombres premiers 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Propriété numéro 1, le plus petit commun multiple de deux nombres est le produit de tous les facteurs premiers des deux nombres, chaque facteur apparaissant avec le plus grand de ces deux exposants dans les décompositions en facteurs premiers des deux nombres. مثلا إلا قالوا لنا حدوا le plus petit commun multiple ديال عددين، أول حاجة كنديروها كنديكومبوزيو لي دو نومبر، غادي نفكو العددين كما غادي نشوفو دي زيكزامبل ابخي. غادي نفكو هاد العددين وناخدو جميع العوامل المشتركة والغير مشتركة بين العددين، ولكن إلا كان شي عدد مشترك ما بين العددين غادي ناخد اللي عنده أكبر أس. Exercice numéro 1. Déterminer le PPCM des deux nombres A et B dans les cas suivants. A est égal à 12 et B est égal à 18. Deuxième cas, A est égal à 28 et B est égal à 70. On va voir les réponses. On commence par le premier cas. A est égal à 12 et B est égal à 18. أول حاجة كنديكومبوزيو les deux nombres. 12 on divise 12 par 2. دائما كما قلنا غادي نختاروا الأعداد الأولية من الأصغر إلى الأكبر. Donc par exemple 12 كتقبل القسمة على 2. Donc nous avons 6 كتعطينا 6. 6 divisé par 2 nous avons 3. 3 divisé par 3 nous avons 1. هذا هو la décomposition de 12. Maintenant 18. 18 كتقبل القسمة على 2. Divisé par 2 nous avons 9. 9 divisé par 3 nous avons 3. 3 divisé par 3 nous avons 3. Alors هاد 12 12 كتساوي لنا 2 au carré fois 3 كتساوي 2 في 2 في 3 ça veut dire 2 au carré fois 3. 18 كتساوي 2 fois 3 fois 3 ça veut dire 2 fois 3 au carré. Donc باش نختاروا PPCM entre 12 et 18 ça veut dire المضاعف المشترك الأصغر بين العددين 12 و 18 و 18 كنختاروا الأعداد المشتركة والغير مشتركة ما بين العددين. ça veut dire 2 و 3 كاين مشتركة، هنا ما عنديش الغير مشتركة، كلهم مشتركة. 2 كاينة في 12 وكاينة في 18 و 3 كاينة في 12 وكاينة في 18. دونك ولكن غادي نختاروا كل وحدة نختاروا المرفوعة إلى أكبر أس اللي عندها أكبر إكسبوزون. دونك عندي 2 au carré وعندي 2 كنختار 2 au carré. عندي 3 و 3 au carré كنختار 3 au carré. Donc كنكتبو est égal PPCM entre 12 et 18 est égal à 2 au carré fois 3 au carré. وكنحسبو 2 au carré c'est 4. 3 au carré c'est 9. 4 fois 9 est égal à 36. Maintenant, deuxième cas, A est égal à 28 et B est égal à 70. La même chose, 28 غادي نديكومبوزيوها. 28 تقبل القسمة على 2 وكتعطينا 14.
14 تقبل القسمة على 2 وتعطينا 7. 7 divisible par 7. Nous avons 1 كتعطينا 1. La même chose pour 70 هي غادي نديكومبوزيوها نفكوها. دونك هاد 70 تقبل القسمة على 2 تعطيني 35. 35. 35 divisible par 5, nous avons 7. Et on divise 7 par 7, nous avons 1. Alors, 28 كتساوي لنا 2 fois 2 fois 7. 70 70 اللي هي B كتساوي لنا 2 fois 5 fois 7. Donc, pour trouver PPCM entre 28 et 80 pardon et 70 كنختاروا المشتركة والغير مشتركة. هنا المشتركة هي 2 و7 والغير مشتركة هي 5. دونك غادي نختاروا 2 والخمسة والسبعة. ولكن 2 عندي في الأ 2 au carré وفي البي 2. دونك غادي نختاروا اللي عندها أكبر exposant. Ça veut dire 2 au carré. دونك كنديروا 2 au carré fois 5 fois 7. هنايا باغ اكزومبل هنا عندي 7 et 7. دونك نختار وحده فيهم 7. 5 نديري وحده غير مشتركه واخا هكاك نختاروها حتى هي لان من نديرو بي بي سي ام كنديرو المشترك والغير مشترك واللي مشترك يكون مرفوع الى اكبر اس اللي عنده اكبر اكسبوزون. دونك 2 au carré c'est 4. 4 fois 5 c'est 20. 20 fois 5 fois 7 pardon, est égal à 140. Maintenant, PGCD est facteur premier. Ça veut dire le plus grand commun diviseur. Ça veut dire القاسم المشترك الأكبر بين عددين est facteur premier. Propriété numéro 2. Le plus grand commun diviseur de deux nombres est le produit des facteurs premiers communs. Seulement les facteurs communs aux deux nombres, s'il y en a, il est canon. Chaque facteur étant élevé au plus petit de ses exposants. Dans les décompositions en facteurs premiers des deux nombres, le plus grand commun diviseur entre deux nombres, أول حاجة كنديكومبوزيو هاد les nombres. Après كنختارو les facteurs premiers communs فقط العوامل المشتركة بين العددين المرفوعة إلى أصغر أس. بطبيعة الحال إلا ما كانش واحد العامل مشترك صافي ça veut dire que هاد les deux nombres البي جي سي دي ديال هاد les deux nombres هو واحد. ولكن إلا كانوا غادي نختاروا لي فاكتور كوما ولكن إلا كان المرفوعة إلى أصغر أس. قبيلة كنا كنختاروا الأكبر أس اللي عندها l'exposant كبير. دابا غادي نختاروا اللي عندها l'exposant صغير. On va voir des exemples. Exercice numéro 2. Déterminer le plus grand commun diviseur des deux nombres A et B dans les cas suivants. Premier cas, A est égal à 42 et B est égal à 770. Deuxième cas, A est égal à 56 et B est égal à 140. Premier cas, A est égal à 42 et B est égal à 770. On commence par la décomposition des deux nombres. On a 42 divisé par 2, nous avons 21. 42 كتقبل القسمة على 2 كتعطيني 21. 21 كتقبل القسمة على 3 كنختارو بالصغير ما نديروش 7 هي الأولى. 3 دونك كتعطينا 7. 7 كتقبل القسمة على 7 كتقسم على 7 تعطينا 1. دونك 42 42 est égal à 2 fois 3 fois 7. Maintenant 770.
كنقسموها على 2 كتعطينا 385. هاد لو نومبر هذا يقبل ما يقبلش القسمة على 2 ما يقبلش على 3 دونك كيقبل القسمة على 5 لأن رقم الوحدات ديالو 5 كيعطينا 77. 77 كتقبل القسمة على 7 كتعطينا 11. 11 كتقبل القسمة على 11 كتعطينا 1. دونك هاد 770 كتساوي لنا 2 fois 5 fois 7 fois 11. Pour cela, donc 42 كتساوي لنا 2 fois 3 fois 7 et 770 est égal à 2 fois 5 fois 7 fois 11. Donc il y a alors le PGCD entre 42 et 770 est égal. هنا كنختاروا فقط المشتركة. عندي 2 كاينة في 42 وكاينة في 770 كندير 2. 3 ما كايناش في 770 دونك ما نختارهاش. 5 ما كايناش في 42 ما نختارهاش. 7 كاينة في 42 وكاينة في 770 كنختارها. 11 كاينة في 770 وما كايناش في 42 ما نختارهاش. دونك نختاروا غير 2 و 7 اللي مشتركين بين العددين. دونك PGCD entre 42 et 770 est égal à 2 fois 7 est égal à 14. Maintenant, deuxième cas, A est égal à 56 et B est égal à 140. La décomposition des deux nombres d'Aiman, 56 divisé par 2 nous a donné 28. 28 divisé par 2 nous a donné 14. 14 divisé par 2 nous a donné 7. Et 7 divisé par 7 nous a donné 1. 140 divisé par 2 nous a donné 70. 70 divisé par 2 nous a donné 35. 35 divisé par 5 nous a donné 7. Et 7 divisé par 7 nous a donné 1. Pour cela, donc A, il y a 56, est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 7. Ça veut dire est égal à 2 à la puissance 3 fois 7. Et B est égal à 2 fois 2 fois 5 fois 7. Donc B est égal à 2 au carré fois 5 fois 7. Alors, PGCD, le plus grand commun diviseur entre 56 et 140, c'est 2 au carré. هنايا كنختار المشترك ولكن المرفوع إلى أصغر أس. كنختاروا اللي عنده l'exposant صغير. عندي 2 à la puissance 3 وعندي 2 au carré. دونك غادي نختاروا 2 au carré. وكنختاروا 7 لأنها أيضا مشتركة بين العددين. دونك 2 au carré c'est 4. 4 fois 7 est égal à 28. أعزائي التلاميذ، اشتركوا في قناتي ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو من أجل التشجيع، وشكرا للمتابعة.